ساحل يمتد على مسافة 1600 كيلومتر وصحراء تربط الشمال بالجنوب هي معالم السياحة الجزائرية، ركود تام وخدمات سياحية شبه غائبة وعاصمة تنام ليلا هي نقاط سنتطرق إليها في هذا الريبورتاج. تطمح الجزائر إلى دخول سوق السياحة وجعلها واحدة من الأولويات القومية وتحويل الجزائر إلى أحد مراكز الجذب السياحي من الدرجة الأولى، وذلك من خلال تطبيق استراتيجية حكيمة وطموحة وفعالة. ما عندناش سياحة دابور في الجزائر malgré que notre pays c'est un pays extraordinaire. بلادنا الشابة فيها les 4 saisons. Déjà on est en mois de février, رحنا y a du soleil. Donc sincèrement, si on arrive à parler grosso modo à propos du tourisme en Algérie, en un mot, il est un petit peu délaissé. Le secteur du tourisme est délaissé malheureusement. وعلى الرغم من الأهمية المتزايدة للقطاع السياحي في العديد من دول العالم، إلا أن الواقع السياحي في الجزائر لا يبعث على التفاؤل. نلاحظوا بلي ما كاش سياحة في الجزائر، وهذا عائد لعدة أسباب، منها والسبب الأهم هو ما كاش منشآت سياحية في الجزائر. هذا الشيء ما يخليش السياح وكثرة الأجانب قدوم إلى الجزائر. السياحة احنا عندنا في الجزائر كاين سياحة، ماشي ما كاش سياحة، بصح حتى هو صافي نهضروا على المواطن الجزائري ما كاش الإمكانيات. لم يرقى هذا القطاع إلى المستوى المطلوب الذي يكفل الوصول إلى الأهداف المرجوة منه، وبقيت إنجازاته جد محدودة إذا ما قورنت ببلدان العالم بصفة عامة. واقع السياحة في الجزائر نقدر نقول عليه أن السياحة في الجزائر في تطور، حتى ولا كانت هناك نقائص، لكن السياحة في الجزائر في تطور، والنقائص عديدة كبيرة، وهي نقص الفندقة، يعني نقص الهيبرجمون، يعني ليزيتابليسمون اوتيليي ناقصة كثيرة. لهذا يعني العرض والطلب في الجزائر، يعني العرض راهو أكبر من الطلب. La capitale, normalement, dans le H24, comme on dit, les locaux ils يخدموا. Malheureusement, à chaque fois quand ils se présentent, ils disent pourquoi. Vers les coups de maximum, surtout les week-ends, pratiquement ما يخدموش. Les jours de semaine, maximum, surtout في l'hiver, à chaque fois, donc vers les coups de 18h, 19h, maximum 20h, tout est fermé. دخول تقديم الحانوت على 11 12 تاع الليل ما كاش، كاع غالقين. لو توريزم في الجزائر ما يقدرش يكون ماشي باسكو ما كاش الامكانيات، كاين الامكانيات، كاين كلش، بصح لا مونتاليتي الجيريان ما تقدرش دير توريزم. Et en plus de ça, le tourisme, c'est une culture, c'est des mentalités. Parce que le tourisme, quand on parle du tourisme, on est censé en quelque sorte d'être accueillant. السيرفيس اللي دومونديه ما يعطيهولكش هكذاك بالضحكه، مين داك فيهم حاجه يشنفوا عليك، يشنف عليك. Normalement la mentalité هذه chacun de nous en tant que citoyen algérien كل واحد فينا لازم يكون عنده هذه la mentalité. Le client يحس روحو il est bien, il est chez lui. Quand on parle d'un client en hôtellerie, on dit que le client est roi. وكاين يقول لك ان كاين وعي ثقافي، ما كانش وعي ثقافي سياحي، ما كانش ثقافه سياحيه في الجزائر، وثقافه سياحيه غايبه، نقدر نقول لك 90%. في الصيف الناس يعني تروح لليطورال ولا الدرافه ما كاش، دعاوي الشر كاع في الليطورال. لازم الدوله تاخذ موقف تنقي الليطورال باش التوريست كي يجي. دروك انت واحد باش بالك ربما يروح للصحراء ما يقدرش. هي السياحه قليله بارابور البلدان الاخرى كيما المروك وتونس، هي على هذا ما كاش امكانيات، والثقافه تاع الجزائريين وكاع ما تناسبش مع لي زيترونجي وكاع. نقول المجهودات راهي هنا،
وهذا ما يكون مخطط السياحي، يعني كاين استراتيجيه راهي الدوله تعود عليها. يعني احنا اون بو دير كو اون اونتون لارب كي تومب مي اون فا با لا فوري كي بوس. دونك هنا كاين مجهودات، لكن المجهودات راح نشوفوهم على المدى البعيد. ومن بين هذه الاستراتيجيات المدرسة العليا للفندقة والإطعام، والتي تحتل المرتبة التاسعة عالمياً والأولى إفريقياً. La formation a un rôle très important. Il y a des instituts. L'Institut national, à titre d'exemple, au niveau de l'Institut national Florassi, il y a l'Institut national l'INTHT de Tizi Ouzou, il y a un peu partout à Boussaada, il y a l'Est, l'Ouest. Mais ils forment en quelque sorte des hôteliers. Quand on parle d'un hôtelier, un vrai hôtelier, c'est l'hospitalité, c'est l'accueil, c'est l'orientation, l'information. Il faut prendre en charge le client. نقص التكوين اللي هو كانت يلعب دور كبير في السياحة، في تطوير السياحة الجزائرية. تحتوي المدرسة على كل مستلزمات الدراسة، الراحة والرفاهية، فهي تستوعب أكثر من 400 طالب وعدة قاعات للدراسة وأخرى للندوات والملتقيات الوطنية والدولية. J'ai une formation d'école hôtelière. J'ai fait 5 ans d'école hôtelière de Thonon et puis ensuite j'ai fait la majorité de ma carrière en Suisse, à Genève, dans des grandes maisons en Suisse. Ensuite, ici au sein de l'ESHRA, j'ai 2 fonctions, c'est-à-dire professeur académique où je fais des cours d'œnologie, connaissances boissons et des cours de technologie restaurant. Et la fonction principale, également instructeur au restaurant gastronomique de l'ESHRA. يتحصل الطالب على الشهادتين، الأولى وطنية والثانية دولية، والدراسة بجزئيها النظري والتطبيقي، واللغة المستعملة للدراسة هي الفرنسية والإنجليزية. L'école supérieure d'hôtellerie et de restauration à Ain Benyan. C'est un magnifique projet qu'est ESRA, qui a été créé l'année passée. La construction a pris 2 ans, ce qui est très rapide, mais nous sommes sur une étendue énorme de 15 hectares.
Nous recevons les étudiants au niveau du restaurant gastronomique à Eshra du dimanche au jeudi. Ils ont cours le dimanche et le lundi en cours pratique. Donc le restaurant étant fermé, on leur apprend vraiment tout ce qui est un peu basique par rapport à la cuisine gastronomique. Et à partir de là, après, nous les incorporons du mardi, mercredi et jeudi midi au restaurant d'application à Eshra. Bienvenue à Eshra, donc l'école supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger. En arabe, l'Arabia al-Madrasa al-Ulia lil-Fandaqa wal-Mata'im bil-Jazair al-Asima. Donc c'est une école de formation en gestion hôtelière et touristique, donc qui nous formera en tant que futur manager de l'hôtellerie et de la restauration en Algérie. Que nous enseignons la pratique et la théorie. Pourquoi enseigner la pratique? Ça semble un peu étonnant ici en Algérie. Mais parce que si on veut diriger des personnes, des employés, il faut connaître en quoi consiste leur travail. Voilà pourquoi notre formule est la suivante, duale, ça veut dire théorie et pratique. Il faut revoir en quelque sorte le secteur du tourisme en termes d'infrastructure. Secondo, les prix. ونساهموا من بعيد او من قريب على تحسين صوره الجزائر، على نشوفوا الاثار او المخزون السياحي اللي هو مخبيه. كاين مخزون سياحي كبير جدا وما نعرفوهش.